السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ اردوان کا فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان پر سخت رد عمل۔ کاراباخ تنازع ترکی آرمینیا کے سامنے ڈٹ گیا۔ سال کے آخر تک تیار ہو جائے گی کورونا ویکسین، عالمی ادارے صحت۔ نئے امیر کویت کا اہم فیصلہ۔ چین کے خلاف ہندوستان، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان متحد۔ جموں کشمیر کے شوپیان میں تصادم، ٹاپ کمانڈر سمیت 3 دہشت گرد ڈھیر۔ دہلی میں جعلی دستاویز پر سم کارڈ بیچنے والا مسلم نوجوان دہشت گردی کے الزام میں گرفتار۔ خصوصی موقف ملنے پر NBA میں شمولیت۔ الیکشن میں شکست کے خوف سے پریشان نتیش کمار تیجسوی کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاتھرس معاملے میں یوگی کی سازش وادی تھیوری پر اپوزیشن پارٹیوں کا سخت رد عمل آیا سامنے۔ شاہین باغ پر سپریم کورٹ کا فیصلہ، احتجاجی مظاہرے کے نام پر عوامی مقامات پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ ضلع کرپا میں آج کورونا وائرس کے 301 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد 46,607 ہو گئی۔ حکومت کی جانب سے سفید راشن کارڈ منسوخ افراد کو دوبارہ نیا کارڈ دینے کا ایک اور موقع، عوام اس موقع سے استفادہ کریں۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا۔ ریاست آندھرا پردیش میں وقف جائیدادوں کا تحفظ ضروری، وقف بورڈ کی آمدنی میں اضافے کے اقدامات کیے جائیں۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا کی ویڈیو کانفرنس۔ ضلع ایس پی کرپا KKN انبیرن کی پریس کانفرنس ضلع بھر میں۔ کرکٹ بیٹنگ کرنے والے 8 افراد گرفتار، 8,35,000 روپے ضبط۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اردوان کا فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان پر سخت رد عمل۔ ترک صدر طیب اردوان نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے اسلام مخالف بیان اور حجاب پر پابندی کی سخت مذمت کی ہے۔ ترک صدر نے ترک دارالحکومت انقرہ میں ایک تقریب کے دوران یورپی ملک اور سیاستدانوں کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ ایمانوئل میکرون اسلام پر زبان درازی کر کے اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ یہ بیان بدتمیزی سے بڑھ کر اشتعال انگیز ہے۔ کاراباخ تنازع ترکی آرمینیا کے سامنے ڈٹ گیا۔ ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم قالن نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کاراباخ تنازع پر فرانس پراپیگنڈا کر رہا ہے، ہم آخر تک آذربائیجان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے حالیہ دنوں آرمینیا کے حق میں بیان جاری کیا تھا، جس پر ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم قالن نے اسے پراپیگنڈا قرار دیا۔ سال کے آخر تک تیار ہو جائے گی کورونا ویکسین، عالمی ادارے صحت۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے کہا کہ کورونا وائرس کی ویکسین رواں برس کے آخر تک دستیاب ہو سکتی ہے، تاہم انہوں نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ ٹیڈروس نے کورونا وائرس کی وبا کے حوالے سے 2 روزہ ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ عالمی ادارہ صحت کی نگرانی میں کام کرنے والے ویکسین تیاری مرکز میں 9 تجرباتی ویکسینز پر کام جاری ہے، جو 2021 کے اختتام تک 2 ارب افراد میں تقسیم کی جائے گی۔ نئے امیر کویت کا اہم فیصلہ۔ کویت کے امیر نے وزیر اعظم کے استعفا کو نامنظور کرتے ہوئے پارلیمانی انتخابات کی تیاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں موجودہ حکومت کی کارکردگی پر اعتماد ہے۔ کویت کے ذرائع ابلاغ کے مطابق امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح نے وزیر اعظم شیخ صباح خالد الاحمد الصباح کا استعفا منظور نہیں کیا اور ان پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ چین کے خلاف ہندوستان، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان متحد۔ چین کے خلاف ہندوستان، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان متحد ہو چکے ہیں۔ چین کی بڑھتی جارحیت کے باعث بڑھتے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے حقیقی سیکیورٹی فریم ورک تیار کرنے اور قطعیت دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔
4 ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے شرکت کی۔ گزشتہ سال دسمبر میں چین کے شہر ووہان میں کرونا وائرس کی وبا پھوٹ پڑنے کے بعد سے ہند پیسیفک ممالک کا یہ پہلا اجلاس ہے۔ جموں کشمیر کے شوپیان میں تصادم، ٹاپ کمانڈر سمیت 3 دہشت گرد ڈھیر۔ بتایا گیا کہ کل شام سے ہی یہ آپریشن چل رہا تھا۔ مارے گئے 3 دہشت گردوں میں ایک ٹاپ کمانڈر ہے۔ سلامتی دستوں نے اب تک 2 لاشیں برآمد کی ہیں۔ دہلی میں جعلی دستاویز پر سم کارڈ بیچنے والا مسلم نوجوان دہشت گردی کے الزام میں گرفتار۔ دہلی فساد کے حوالے سے دہلی پولیس جس طرح ایک طرفہ گرفتاریاں کر رہی ہے وہ صرف دہلی اور ملک ہی میں نہیں بلکہ بیرون ملک بھی موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ان دنوں ایک اور مسلم نوجوان کی گرفتاری کا واقعہ منظر عام پر آیا ہے۔ ہفنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق دہلی پولیس نے سم کارڈ فروخت کرنے والے ایک مسلم نوجوان کو دہشت گردی مخالف قانون کے تحت گرفتار کیا ہے۔ فیضان نامی اس نوجوان پر الزام ہے کہ اس نے ایک طالب علم کو جو شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج میں شامل تھا اسے فرضی دستاویز کی بنیاد پر سم کارڈ فروخت کیا تھا۔ خصوصی موقف ملنے پر این ڈی اے میں شمولیت۔ مرکز میں بی جے پی کی زیر قیادت این ڈی اے سے اکالی دل کی علیحدگی کے بعد بی جے پی نے نئے حلیفوں کی تلاش شروع کر دی ہے تاکہ این ڈی اے کو مستحکم کیا جائے۔ نئے حلیفوں میں وی ایس آر کانگریس پارٹی پر بی جے پی کی نظریں ہیں تاکہ کسی طرح وی ایس آر کانگریس کو مرکز میں این ڈی اے کی حلیف کے طور پر شامل کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ وی ایس جگن موہن ریڈی کو وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے نئی دہلی طلب کیا گیا ہے اور ملاقات کے ایجنڈے میں بتایا جاتا ہے کہ این ڈی اے میں شمولیت سر فہرست ہے۔ آندھرا پردیش میں تلگو دیشم کانگریس اور بی جے پی کا موقف کافی کمزور ہے۔ ایسے میں اگر وی ایس آر کانگریس پارٹی این ڈی اے میں شامل ہوتی ہے تو آندھرا پردیش میں بی جے پی کو قدم جمانے کا موقع مل سکتا ہے۔ الیکشن میں شکست کے خوف سے پریشان نتیش کمار تیجسوی کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ راشٹریہ جنتا دل کے ترجمان نے کہا کہ ریاست میں سیاسی ہوا کا رخ دیکھ کر جے ڈی یو لیڈر کی نیند حرام ہے، اس لیے بے بنیاد الزامات کے تحت تیجسوی کو الجھا رہے ہیں۔ بہار کی اہم اپوزیشن پارٹی آر جے ڈی نے الزام عائد کیا کہ اسمبلی انتخاب میں اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے بھوگلاہٹ میں حزب اقتدار جنتا دل یونائٹڈ جے ڈی یو آر جے ڈی لیڈر رہے شکتی ملک کے قتل معاملے میں اپوزیشن لیڈر تیجسوی پرساد یادو کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہاتھرس معاملے میں یوگی کی سازش والی تھیوری پر اپوزیشن پارٹیوں کا سخت رد عمل آیا سامنے۔ ہاتھرس اجتماعی عصمت دری واقعے میں اتر پردیش حکومت کے ذریعے نسلی اور فرقہ وارانہ فساد بھڑکانے کی سازش کے دعووں کو اپوزیشن نے سرے سے خارج کر دیا ہے۔ اپوزیشن نے یوگی حکومت کو دلت مخالف بتاتے ہوئے ان دعووں کو ہاتھرس متاثرہ کی فیملی کے زخموں کو کریدنے والا بتایا ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں اور لیڈروں نے یوگی حکومت کو بے وقوفانہ دعویٰ کرنے سے بچنے اور متاثرہ کو انصاف دلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شاہین باغ پر سپریم کورٹ کا فیصلہ، احتجاجی مظاہرے کے نام پر عوامی مقامات پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے شاہین باغ مظاہرے معاملے میں بدھ کو کہا کہ دھرنا اور مظاہرے کے نام پر عوامی مقامات اور سڑکوں پر غیر معینہ مدت کے لیے قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ دہلی کے شاہین باغ میں شہریت ترمیمی قانون CAA کے خلاف خواتین کی طرف سے سڑک پر دھرنا دینے کے معاملے میں سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ دھرنا اور مظاہرے کے نام پر عوامی مقامات اور سڑکوں پر غیر معینہ مدت کے لیے قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ شاہین باغ جیسے احتجاجی مظاہرے ناقابل قبول ہیں اور افسران کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ کارروائی کس طرح کرنی ہے یہ افسران کو ہی طے کرنا چاہیے اور یہ انہی کی ذمہ داری ہے۔ ضلع کرپا میں آج کرونا وائرس کے 301 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد 46,607 ہو گئی۔ ضلع کرپا میں کووڈ-19 کے معاملے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 301 نئے مریض مثبت پائے گئے، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 46,607 ہو چکی ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آج ضلع کرپا میں 472 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہوئے ہیں۔
जिला में सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 45,072 हो चुकी है। आज तक 559 मरीजों की इस वबा से मौत वाक़ई हो चुकी है। जिला पुलिस की जानिब से इस वबा के इंसदाद में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे मुतहर अली खान की रिपोर्ट। जिला एसपी कड़पा अनबुरादन के अहकाम के तहत जिला में बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आज जिला भर के पुलिस स्टेशनों के हुदूद में बगैर मास्क के बाहर निकलने वाले 206 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 45,260 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। अनबुरादन ने कहा कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए अवाम का ताउन जरूरी है। हुकूमत की जानिब से सफेद राशन कार्ड मनसूख अफराद को दोबारा नया कार्ड देने का एक और मौका, अवाम इस मौके से इस्तेफादा करें। नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बाशा। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, रियासत आंध्र प्रदेश में जिन अफराद के सफेद राशन कार्ड मनसूख हो चुके हैं, किसी भी वजह से क्यों ना हो, ऐसे मुस्तहिक अफराद को दोबारा सफेद राशन कार्ड देने का हुकूमत ने फैसला किया है। नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बाशा ने आवाम से अपील की कि वो अपने जरूरी दस्तावेजात के साथ नया सफेद राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर लें। हुकूमत किसी भी मुस्तहिक फर्द को इसके हक से महरूम नहीं करना चाहती है। अपने मुतालिका ग्राम और वार्ड सचिवालय में जाकर अप्लाई करने की सूरत में नया कार्ड दिया जाएगा। रियासत आंध्र प्रदेश में वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी, वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफे के इक़दाम किए जाएं। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बाशा की वीडियो कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश एसबी अमजद बाशा ने अपने दफ्तर वेलगापोडी से बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस रियासत भर के रेवेन्यू, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टरों के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम कर रही है, साथ ही वक्फ की आमदनी में इजाफा पर भी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने सरकारी ओहदेदारों से वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने की हिदायत दी। अमजद बाशा ने अजला के रेवेन्यू डिवीजन ओहदेदारों, माइनॉरिटी वेलफेयर ओहदेदारों और वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टरों को वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टीज की हदबंदी करने और ऐसे मकामात पर वक्फ बोर्ड के बोर्ड्स आवेज़ा करने की हिदायत दी। अमजद बाशा ने वक्फ की अराजी पर कॉम्प्लेक्स तामीर करने के लिए जरूरी इक़दाम पर जोर देते हुए कहा कि वक्फ की आमदनी में इजाफे के लिए ठोस इक़दाम जरूरी हैं। उन्होंने ओहदेदारों से अपने अपने अजला में मौजूद वक्फ जायदादों की तफसीलात फराहम करने और हर माह में एक दिन वक्फ जायदादों की मौजूद सूरत हाल और तरक्यात कामों का जायजा लेने इजलास मुनक़िद करने की तमाम अजला के आला ओहदेदारों को हिदायत दी। तमाम तफसीलात को ऑनलाइन किया जाएगा। जिला एसपी कड़पा KKN अनबुरादन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला भर में क्रिकेट बेटिंग करने वाले 8 अफराद गिरफ्तार, 8,35,000 रुपये जब्त। जिला एसपी कड़पा KKN अनबुरादन के अहकाम के तहत जिला भर में क्रिकेट बेटिंग वाले 8 अफराद को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से 8,35,000 रुपये, 5 सेल फोन्स, 20 kg गांजा जब्त कर लिया गया। यहाँ अपने दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अनबुरादन ने कहा कि जिला के रायचोटी, प्रोडुटूर और कड़पा चिन्ना चौक पुलिस की मुश्तरिका मुहिम की वजह से ये गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। గత మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే IPL మ్యాచ్లు జరుగుతున్నాయి। దీనివల్ల అక్కడక్కడ ఆన్లైన్లో గ్యాంబ్లింగ్ జరుగుతున్నట్టు చాలా చోట్ల నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే ప్రత్యేకంగా రాయచోటి, కడప, ప్రొద్దుటూర్, రాజంపేట్ సబ్ డివిజన్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్స్ పెట్టి గత 10 రోజుల్లో 14 కేసులు జిల్లా వ్యాప్తంగా క్రికెట్ బెట్టర్స్ మీద కట్టడం జరిగింది। వాళ్ళల్లో విచారిస్తే వాళ్ళు హైదరాబాద్కి అదేవిధంగా బెంగళూరుకి చెందిన వ్యక్తులకి ఈ ఆన్లైన్ ద్వారానే అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ మరియు ఈ మెంబర్స్ని జాయిన్ చేపిస్తున్నట్టు చెప్పడం జరిగితే ప్రత్యేకంగా టీమ్స్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది। 2 టీం DSP కడప మరియు DSP రాజంపేట ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్లో కొన్ని ప్లేసెస్లో సెర్చ్ చేయడం, అదేవిధంగా
డిఎస్పి ప్రొద్దుటూర్ పులివెందుల ఆధ్వర్యంలో బెంగళూరు వైపు కూడా టీమ్స్ పంపించడం జరిగింది. ఆ విధంగా పంపించిన టీంలో టోటల్గా ఈరోజు 21 మందిని దాదాపు 6 కేసులు, రాయచోట్లో 1 కేసు, ఎర్రగుంట్లలో 1 కేసు, చిన్న చౌక్లో 2 కేసులు, జమ్మలమడుగు 1, సిద్ధవటంలో 1 రిజిస్టర్ చేయడం జరుగుతున్నాయి. వీళ్ళ మోడస్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఏ విధంగా ఆపరేట్ అయ్యారంటే, దీంట్లో ప్రధానమైన పెద్ద బుక్కి ఇమ్రాన్ అన్న వ్యక్తి, ఇతను డైమండ్ ఎక్స్చేంజ్ 999, ఇక్కడ మీరు ఇది చూస్తున్నారు చూడండి, ఇది ఒక అప్లికేషన్. ఇది ఏపీకే ఫార్మాట్లో ఉంటుంది, ప్లే స్టోర్లో దొరకదు. వీళ్ళే తయారు చేసి ఈ అప్లికేషన్ని వీళ్ళకి నమ్మకమైన వ్యక్తులకు మాత్రమే షేర్ చేసి వాటిని అప్లోడ్ చేసుకుంటే వాటిల్లో మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు బెట్టింగ్ అమౌంట్స్ని దీంట్లో స్పెసిఫై చేయడం జరుగుతాయి. ఇది ఒకసారి ఆటం అయిపోయినాక డబ్బు ట్రాన్సాక్షన్స్ కోసం ఒక 3 వ్యక్తుల్ని ఎంగేజ్ చేసుకున్నారు. విజయ్, రాజశేఖర్, పెద్ద వెంకటారెడ్డి, వీళ్ళంతా కూడా మన జిల్లాకు చెందిన వాళ్ళు. వీళ్ళు ఇక్కడ ఏదైతే కలెక్ట్ అయినాయో హవాలా ద్వారా ఈ హైదరాబాద్లో ఎవడైతే ఉన్నాడో అతనికి పంపించడం జరుగుతాయి. ఇదే విధంగా బహదూర్, శ్రీనివాసులు రెడ్డి, వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన వాళ్ళు, కానీ బెంగళూరులో కూర్చొని ఆడడం జరిగింది. డిఎస్పి ప్రొద్దుటూరు ఆధ్వర్యంలో వీళ్ళిద్దరిని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది ప్రొద్దుటూరు నుంచి. అంటే ఒక కింగ్ పిన్ 3, ఒకరు హైదరాబాద్ నుంచి ఆపరేషన్, ఇంకొక 2 బెంగళూరు నుంచి ఆపరేట్ చేస్తూ ఒక అప్లికేషన్, ఇది మీరు ఏదైతే ఇది చూస్తున్నారో ఈ అప్లికేషన్ ద్వారా వాళ్ళకి సీక్రెట్గా సంబంధించిన వాళ్ళకి మాత్రం షేర్ చేయబడి వాళ్ళల్లో మ్యాక్స్ ఆడడం స్టార్ట్ చేశారు. వీటి కోసం చాలా టౌన్స్లో అనుకూలంగా ఉన్న కుర్రోళ్ళని పెట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళందరినీ ఇప్పుడు 21 మందిలో మిగతా వాళ్ళంతా ఇక్కడ లోకల్గా ఉండి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసే వ్యక్తులు. ఈ విధంగా దాదాపు దువ్వూరు మండలం, అదేవిధంగా సిద్ధవట్టం, జమ్మలమడుగు, చిన్న చౌకు, ఎర్రగుంట్ల, రాయచోటి, ఇలా చాలా ప్రాంతాల నుంచి చాలామందిని ఈరోజు రౌండప్ చేసి వాళ్ళ స్వాధీనం. ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే రాయచోటి అర్బన్లో ఫస్ట్ మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకు 8 మందిని రాయచోటి అర్బన్లో పికప్ చేయడం జరిగింది. దాని ద్వారా సీజ్డ్ అమౌంట్ 8,35,000 క్యాష్, మొబైల్ ఫోన్స్ 5, అదేవిధంగా వీళ్ళ దగ్గర కొంచెం గాంజాలు కూడా దొరికినాయి. అది మాత్రం కాకుండా వీళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ చూసుకుంటే హవాలా ట్రాన్సాక్షన్స్లో దాదాపు 60 lakhsకు పైగా ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా జరిగినది గుర్తించడం జరిగింది. ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్లు 21 మంది బ్యాంక్ అకౌంట్స్ని కూడా ఐటీ డిపార్ట్మెంట్కి రాయడం జరుగుతున్నాయి. అది కాకుండా వీళ్ళ మీద ఇప్పుడు కేసులు కట్టి వీళ్ళని రిమాండ్కి పంపించడం జరుగుతున్నాయి. ప్రజలందరికీ కోరుకోవడం ఒకటే, దయచేసి క్రికెట్ బెట్టింగ్ కానీ ఆడడము తప్పు, ఆడిపించడం తప్పు. కాబట్టి ఎవరైనా అలాంటి విషయాల్లో పాల్గొంటే కఠిన చర్యలు ఉంటుంది. ఈరోజు వీళ్ళ అందరి మీద కూడా కేసులు నమోదు చేసి పంపించడం జరుగుతున్నాయి. దాదాపు 6 కేసులు నమోదు చేసి ఉన్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ये थी अब तक की ताजा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताजा तरीन खबरों के लिए। अब इजाजत दीजिए अवेकिंग न्यूज टीम को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर। तुम खासुल खास हो, आम नहीं, तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना